संग्राम एव्री वॉइस मैटर्स। संग्राम प्रत्येक स्वर मूल्य अच्छे। नमस्कार, मु इंजीनियर संग्राम केशरी महांती। 24 वर्ष शुणी शुणी बहुत थकी गली। 24 वर्ष को जीवाई टे टाइम लगुच। प्रथम 2 वर्षर एपिसोड टे करदे। 2 वर्षर एपिसोडटा आउ 24 वर्ष पर करवा। आज आम आलोचना करवा पुणी से बालीचोर विषय मन की बात। जिपरी मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर पब्लिक को गोटे जगह गैदरिंग करा जाए, ताको भाई स्टेज टेबल चेयर पका जाए, तापरे सी निजर एपियरेंस करती मन की बात शुणा। जपरी बहुत लोक इच्छा कर माननीय प्रधानमंत्री मन की बात शुणा। से एपट गोटे विधायक सेपट सांसद किसी लोक भला शुणे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आम किपर मन की बात कर। तो सेपरी आडंबर आम करानी। तमें तमें घर बस शुण, मु मोर घर बसिकी मन की बात कहि बालीचोर सोरडा निर्वाचन मंडली हो कि गंजाम जिले हो, जो जो जगार बालीचोर एवं सब डकायत परिणले। एम चोर ना डकायत। आंकर पूर्वपुरुष सब डकायती करते एमाने आसिले डकायती करकर पाखे जो चोर चेला चामुंडा गंडे अच्छा विषय टी आलोचना करवा ना। कौन डरुंच धमका धमकी कर मत कर मेसेज फेसेज लिखि दौरान फेसबुक मेसेंजर टी मेसेज कर दौरान कौन गोटे मेसेज कमेंट लिखि दौरान। तो से किसी डर ना काले शुणा जाऊँगी बाटर गला आड़ का गाड़ी कर कबाड़ बाड़े धमकाउं। अरे 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 एगुड़ा तो सब बहुत डरे ए विषय जी आलोचना करे मुझे डरिक लुचिकी रही जाए। आपण टे डर भय छाड़तु। एथर जहा हेले भी एमाने डकायत एमाने भल पड़ेनि। एमाने जदि भल पड़ी थांते चोरेवा अवस्था मान न था। आ मोर शिक्षा तो योग्यता अच्छी से मत सब दरकार पड़नी। ये डकायत आंको पाखे थिबा चेला चामुंडा केबेले शिक्षागत योग्यता अर्जन करि परिबेनी। लेखिकी रखंतु। संग्राम केशरी महांती कहूची एटा आंको जीवन सारा गोटे हेले सर्टिफिकेट शिक्षित स्कूल को कॉलेज के आनी पारेनी। एमानकर काम हैला डकायती करवा, चोरेगिरी लुटिगिरी पैसा अर्जिबा। 7 पुरुष भाई माने चोरे चोरे लुटिगिरी डकायती करिगिरी पैसा सब रखिबे। किए नहीं जाइन पाए डकायती पैसा ये आगे सार देबू। हाँ मन पड़ा डकायत कथार मन पड़ा। डकायत पुणी छकरे बाटरे घाटे कहूँ संग्राम महांती आसिले अंडा फोपाड़ी दियो ता उपरू। एटा गोटे मजा कथा। कौन भाई मोर टी स्किन देखु ग्लो अच्छी। मु रेगुलरली एलोवेरा अंडा व्यवहार करे। तो से अंडा फोपाड़े मोर किसी क्षति हेनी। निजक लाज लगे ते आ कौन गोटे बाटर गोटे गला कौन चेला चामुंडा कहते गोबर टे फोपाड़ देवे भल। नरेंद्र मोदी कहते गोमूत्र पीब गोबर लगेब भल। आम गोबर सब दे दियो तुम तो जीवन में किसी कर डकायत माने चोरेवा डकायती करिया छड़ा तुम जीवन में किसी कर। गोबर हेले मत पठे दो। आमर फार्म रे गछ पत्र आम खत कर लगे दू। आ कौन बाटरे गाड़ी को पत्थर मार दू कहलु परा छकरे क्या कहूँ गाड़ी गला संग्राम महांती पत्थर मारदे। मोर एति औकात अच्छी एति हैसियत अच्छी गोटे गाड़ी पर 2 वर्ष थोड़े आ गए गाड़ी चेंज करे। तो गाड़ी ऊपर पत्थर पड़े किसी असुविधा नहीं। मो गाड़ी इंश्योरेंस अच्छी, मोर लाइफ इंश्योरेंस अच्छी। आउ कौन बाटरे जगे बाड़ेबू ना मारिया योजना करचु भूल रे करूनु। मुझे एडवोकेट 3टा बार मेंबर हाईकोर्ट मेंबर घरे इमिति गेड़ा पकेब पुलिस तोर 7 पुरुष जगह उधर पारे बेल हेले कोर्ट दबनी। बुझल तो आउ केते जगार चोरबू। सोरडा रसुगली आउ तो लुटी देलु। एबे वर्षा आसिलानी काली हेले गाड़ी गोटे 10टा चोरौथिले सेठी मु देखिछि।
ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ତୁ ସୋରଡ଼ାରୁ ବାଲି ଚୋରେଇଲୁ, ମାଧବରଡ଼ାରେ ହେଲେ ବାଲି ଚୋରେଇଲୁ, ବେଣିପୋଲରେ ହେଲେ ବାଲି ଚୋରେଇଲୁ, ବଙ୍କା ସୁରମଣ୍ଡରେ ହେଲେ ବାଲି ଚୋରେଇଲୁ। ତୁ କଣ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କିରେ ଡକାୟତ ଏଇଠି? ହଁ, ସବୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷିତ ଟିକେ କରେ? ତୋ ପରିବାର ତ କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ତ କିଏ ପଢୁନ, ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ଯାକ। ଏ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯାକ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ରଖିଛ। ଭାବିଲେ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିଲା ଭଲ କରିବ। ଯେତିକି ଡକାୟତକୁ ନେଇଛୁ ତୁ ତ ନିଜେ ଡକାୟତ, ଆଉ ଯେତିକି ଡକାୟତକୁ ଡାକି ଡାକି ନେଇଛୁ ସବୁ ଯାକ ଚୋର ଯା। ଭଲ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ। ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ। ଜ୍ଞାନ ତ ନେବାର ନାହିଁ। ମୋ ଭଳି ତ ତୁ ତ ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନୁ, ଖାଲି ଚୋରେଇବୁ। ଏ ହଉଛି ବାଲିଚୋରର କଥା। ମନ କି ବାତ ମୋର ନାହିଁ। ବାଲିଚୋର ଯୋଉ ଚୋରରୁ ଡକାୟତ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ଏମାନଙ୍କର ମନ କି ବାତ। ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ପଥର ମାରିଦିଅ, ବାଟରେ ଜଗିଦିଅ। ହଉ ଜଗେ ଜଗେ ଜଗେ, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ବୁଝିଲ? ତାପରେ 24 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା ନାହିଁ, ଏ 24 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ୟାର ନାହିଁ, ଏ ଡକାୟତ ଚୋର ନାହିଁ, ଆର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ହେଲେ ଇତିହାସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଷ୍ଟେପ ନବୁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ପଥର ମାରିଦବୁ, ବାଡେଇ ଦବୁ, ଡରେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଡରିକିରି ଘରେ ଲୁଚିକିରି ବସି ପଡିବି, ଥରିବି ପୁରା। ଜୀବନ ଯାକ ତ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିବି, ଥରୁଥିବି ଭାବୁଛୁ ନା? ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ କରିବ। ତ ଭାବେ ତ ସାତ ପୁରୁଷରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଉଧୁରି ପାରୁନୁ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭଲ କେବେ ହେଇପାରୁନୁ। ସେ ଡକାୟତିଆ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, କାଉ କାଉ ଧମକେଇଛ। ସୋରଡ଼ାର ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରୁଛେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ମୁଁ ଏଇଠି ବସି କରୁଛି। ମେସେଜରେ କଣ ଲେଖୁଛୁ ରେ? ଡକାୟତର ଚେଲା, ଡକାୟତର ଚେଲା ମେସେଜରେ ଲେଖୁଛୁ କଣ? ଘରେ ବସିକି ଫେସବୁକରେ କରୁଛି। ଆରେ ମତେ ତ ତୁ ଜଗୁଛୁ ପରା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫେସବୁକରେ ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଘରେ ବସିକିରି ଆଜି କରୁଛି ଫେସବୁକ ଲାଇଭ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମତେ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ତୋ ବାପା ଦେଖୁଛି, ଡକାୟତ ମାନେ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମତେ। ମୁଁ କାଲି ଯଦି ବାଥରୁମରେ ବସିକିରି, ଲାଟ୍ରିନ୍ର କମୋଡ ଉପରେ ବସିକିରି ଯଦି ଫେସବୁକ ଲାଇଭ କରିବି, ତୁ ମତେ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବୁନୁ। ତୁ ୱେଟ୍ କରିଥାଉଛୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବି। ତୋ ବିଷୟରେ, ତୋ ବାପା ବିଷୟରେ, ତୋ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାପା ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ତୁ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ। ତୁ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍, ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ with me, you mess with the wrong guy। ଇଂଲିଶ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବୁ ବୋଧେ, ଛାଡେ। ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ତୁ ଭୁଲ ସମୟରେ ପଙ୍ଗା ନେଇଗଲୁ। ତୁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଘରେ ବସିକିରି ସବୁ ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ଏଇଟା। ହଁ ଡକାୟତ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ତୋର ଚେଲା ଚୋର ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଶୁଣେ। ମୁଁ ଘରେ ବସିକିରି ତୋର ସବୁ ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋର। ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭାବୁନୁ ଲୋକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଲୋକ ହେଲେ ମୋର। ସବୁ ଖବର ତୋର ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ତୋ ଲୋକ। ଟେନସନ ନେ ନା। ଚୋରା, ତୁ ଚୋରେଇବୁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତୁ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଯାକ ଚୋରବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହବ। ଏ ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ କଣ ଦେବୁ କି? ଭାବିଛୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଧମକା ଧମକି ମେସେଞ୍ଜରରେ, ଫେସବୁକରେ, କମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବୁ, ପଥର ମାରିବୁ, ଆଉ କଣ ବାଡେଇ ଦବୁ, ଏମିତିରେ ମତେ ଡରେଇ ପାରୁନୁ। ଏଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ତୋର। ତ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ତତେ କହିଦଉଛି, ୟୁ ମେସ୍ ୱିଥ ଦ ରଙ୍ଗ ଗାୟ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍।